Tataw na karon ang presensya sa mga moderno ug di kuryenteng green taxi sa mga nagunang kadalanan sa Davao City human kini pormal nga giaprobahan sa lokal nga panggamhanan sa milabay nga bulan isip kabahin sa modernisasyon sa transportasyon. Sumala pa sa datos gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 11 as of July 13 moabot na ngadto sa 583 ka mga electric vehicle taxi ang nagasubay sa kadalanan sa syudad din 572 nini ubos sa green taxi. Gibutyag usab ni Engineer Ronel Victor Panigon, ang Transportation Development Officer 2 sa LTFRB 11 nga sa kasamtangan wala sila nadawat nga bisan unsang reklamo o problema kalabot sa operasyon niini. Wala pa reported na problems about the electric. Naaman a few about their app. Gani dako ang kahingangha ug maayong kasinatian sa e-taxi driver nga si Ruel sa pipila lamang niya kadlaw nga pagmaneho sa maong unit. Okay naman po. So yung mga pasahero, ano yung masasabi po nila? Happy sila. Bakit po? Dahil convenient daw. Apan luyo sa positibong epekto niini, aminado ang traditional taxi driver nga si Edgar nga apektado ug miubos ang ilang inadlaw-adlaw nga kita sukad nga nanagan amo mga modernong electric taxi. Okay, apektado. Ako kapito. Ha? Hanapoy uban nga hilig po bago. Mo nagigine, mahilig po bago po. Gawas nga usa kini sa mga lakang sa lokal nga kagamhanan aron masulbad ang problema sa pampublikong transportasyon, dako usab kini og tabang sa pagpanalipod sa kinaiyahan tungod kay dili kini magpagawas og makahilo nga aso sanglit kuryente ang ginagamit niini. Gilauman nga mas mudaghan pa ang musagop niini nga teknolohiya alang sa mas limpyo ug hapsay nga biyahe sa tibok syudad sa maabot nga panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.